Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. Okay, so can you see the screen? Boleh nampak screen Nampak sir. One book, we call it as a Principle of Economic, but as you can see here, there is a chapter 10. Okay, for your information, the book Principle of Economic books ni, dia divided into two sections, which is two modules, microeconomic and macroeconomic. So therefore, the first part, chapter 1 until chapter 8 or 9, if I'm not mistaken, more on micro. But after chapter 10, they start dengan macro until few chapters later. For your information, that macro in this book will cover like 7 or 8 topics. So that's why they start dengan chapter 10. Because it's the second part of this book. Okay. When you talk about the word macroeconomics, we divided the word into this one, macro and economics. I think that you all more familiar for the word economics, but the word macro here, the difference between micro and macro is micro is more on small context, small context, and macro is more on the larger context. Okay, my konteks yang besar, yang sangat luas lah. So, let's have a look at the differences between macroeconomic and microeconomic and macroeconomics. Alright, last time around when you learn on microeconomics, microeconomics we are studied on individual income. In Malay kita panggil sebagai pendapatan individu lah, because we are measuring by one unit, one people. Individual income. But as far as macroeconomy is concerned, they are study on national income, pendapatan negara. Okay, Malaysia's income, Thailand's income, Singapore's income, US income, UK's income. So they are more on the bigger picture, which is country's income. What we want to see the countries is having a good income or not. Because you kena ingat satu konteks, country ni bukan macam business, negara ni bukan macam business. Dia bukannya satu entity yang macam nak berniaga tau. Country is not on what we call as a selling whatsoever. Government countries usually administered by government, and government will ensure that the country is having a sufficient revenues, not revenues but money in, money in, and then to ensure that economy is sustained. Tu yang pertama, beza pertama. Yang kedua, the second one, analyze demand for and supply of labor. Maknanya menganalisa permintaan dan pengeluaran buruh, maknanya pekerja-pekerja. Okay, ada keperluan pekerja dalam, tetapi this one in the context of a company, ataupun kilang. Dia kira by satu kilang ataupun satu company lah. Ada tak keperluan untuk pekerjaan dalam sesebuah company or factories and so on. Tetapi untuk makro, same concept, total employment in the economy, bermaksud kebolehan bekerja, kata ada banyak job kosong lah di dalam ekonomi sesebuah negara. We want to see whether the countries have the opportunity for the citizens or for the society to work for. Sebab tu kalau later on in the later chapter we will talk about employment dengan unemployment, pekerjaan dengan pengangguran. Okay, that's why we will see later on, no offense with other countries, you tengok ada foreigners bekerja dekat negara kita. For example, Bangladeshis and Indians, and then other people, Pakistanis and so on. Sometimes we are questioning, kenapa diorang kerja kat negara kita? One of the factors is their population, population diorang sangat besar. Tetapi dia punya job opportunity dia tak banyak. Itu adalah salah satu faktor. Because we want to see, kalau Malaysia
Malaysia even though dia 32 million tapi okay lah, ada juga job yang boleh orang kata ada kekosongan untuk buat kerja lah. Tapi kalau yang macam Singapore country kecil ya, employment pun padat juga. Yeah, so we will analyse that kind of situations later on. Yeah, that was the macroeconomics. Okay, the third one deals with household and firm decision. Ya, maknanya berkenaan dengan isi rumah. Ya, isi rumah ni means that satu keluarga lah, ya, and companies, ya, decision. That means kita nak tengok lah dia punya income keluarga, ya, ataupun dia punya spending, ya, keluarga punya spending dan sebagainya. And then kalau yang makro pula lebih kepada keseluruhan. Ya, kalau if this one satu keluarga, yang ni adalah berpuluh-puluh beribu-ribu keluarga. Ya, aggregate decision. That means population lah, ya, senang cerita ya, population. Yang keempat, the four differences of micro, studies on individual prices, harga barang-barang individu, tetapi yang ini adalah harga keseluruhan barang, ya, overall price level. Ya, okey, kalau macam ni contoh minyak masak saja. Tetapi overall price level ni ya 10 brand minyak masak. Ya, okey, overall price level. Kalau macam ni contoh satu sabun, kalau yang ni pula 10 jenis sabun. Ya, dekat Malaysia lah ya. Okay, so that is a difference between micro and macro in terms of price level. And the last one, analyze demand and supply of goods, ya, menganalisa permintaan dan pengeluaran barang. Tetapi yang ini adalah secara keseluruhan. Ya, keseluruhan permintaan dan keseluruhan pengeluaran. Okay. Alright. So, please set your mind later on. Kita akan lebih go to the bigger context iaitu more on country, ekonomi negara. Dan timing untuk study makroekonomi pun quite nice because nowadays kan adalah pandemik. So bila pandemik ni Malaysian government ada banyak keluarkan polisi dan juga action tindakan oleh Majlis Tindakan Ekonomi Action Council, macam mana nak stabilkan ekonomi balik selepas pandemik, and then kebanyakan duit tu pergi ke mana dan sebagainya. Okay, and then probably I will go for those analogy to make you understand better. Okay, matlamat makroekonomi, macroeconomic goals. Each country have different macroeconomic goals. Setiap negara ada matlamat ekonomi yang tersendiri. Okay, so let's have a look at one by one. Dalam secara generally ada 4 major goals. The first one is full employment. Full employment, country or government have to make sure that masalah pengangguran tu minimum. Okay, tanam anggur tu minimum lah. That means dia punya market for employment tu available. Okay. Alright. So and then at the same time kena make sure that the job vacancy that they offer, and then dia ada pula keperluan based on the qualification. Okay, so that's why masalah employment ada juga berlaku for some countries, for example like Bangladeshis, Indians, okay, therefore they forced to find a job at some of the countries like Malaysia, even Indonesia also come here as well, because they cannot find a job at their respective countries. Kepadatan penduduk lah salah satu faktor, density. Yes, that is the first one. Okay, the second one, price stability. Price stability means that price tak terlalu mahal dan price tak terlalu murah. That means they have to ensure that the price is under the control. Tetapi at current situation, ini masuk politik sikit lah. Sejak Perikatan Nasional masuk, harga barang banyak naik lah. So I can speak. Alright, macam minyak masak last week minyak hari tu banyak complain on minyak masak because I usually bought cooking oil. Before this harga dia dalam 20-21 ringgit. Sekarang dah naik 27-28 ringgit. So can you imagine the price is not stable at all. Okay, some of the prices also going up as well. Okay, one of the factors of price stability biasanya adalah inflation ataupun inflasi. Biasa kalau you beli barang you tahulah you know the price, isn't it?
Yeah, okay, that is the second one. Yeah, to ensure that the balance of price to balance tidak terlalu naik dan tak terlalu turun. Okay, the third one, equitable distribution of income. Country or government have to make sure tak ada jurang gap, ya, tak ada gap yang sangat jauh di antara yang kaya and miskin. Yeah, okay. They have to make sure that rich people do not get richer, poor people do not get poorer. Yeah. Okay, so the balance must have some balance between rich and poor people. Okay, dan distribution maknanya pengagihan pendapatannya dari segi then equal lah, must be equal. Right? Tak boleh ada gap macam tu lah, kalau tidak nanti diskriminasi. And the last one, economic growth. Definitely this is the final goals to ensure that ekonomi berkembang seperti biasalah. Okay, ekonomi berkembang in the sense as resources ada, country ada pendapatan, lepas tu dari segi production smooth, supply very good, demand is there, everything, so and then they cover a lot of aspect of economics. Okay, tapi I already told earlier, but it's okay, I repeat again. Full employment. Okay, bila kita cakap pasal full employment ni means that resources untuk labor mesti ada. Okay, so achieving full employment means that apa saja job yang di offer ada orang masuk. Okay, kalau macam kat Malaysia dia special sikit, offer lah kerja buruh, diorang macam kerja construction, they Malays quite, especially Malays quite hard to apply job as a construction people, contoh. Tak nak bekerja sebagai buruh kan, kata tak nak kena panas dan sebagainya, so therefore ada countries punya people come here nak dia sanggup bekerja tu lah. Okay, so we talking about full employment means that tidak ada isu pengangguran. There will be expected that will be no more unemployment. Okay, so that is the first one. The second one, price stability, maintaining price stability or controlling inflation. Kalau boleh tak nak inflasi terlalu tinggi, takut nanti harga barang naik lah. Okay, make sure that inflation rate as low as possible, dan inflasi berlaku occurs when the increase of overall price level. Okay, and then bila harga naik, this is the problem. Okay, inflation can reduce the purchasing power of the consumer. Okay, secara matematik lah let's say katakan you ada RM10, RM10. Okay, let's say 1 kilogram of sugar, 1 kilo, which is equal to, kalau dululah RM1, gula 1 kilo RM1. So you boleh beli 10. And then harga naik, let's say 1 kilo is equal to RM2. So you boleh hanya beli 5 je. So jadi that's why dia kata reduce the purchasing power ni bermaksud mengurangkan kuasa membeli. Dulu RM50, before this RM50 satu troli dah penuh. Now sekarang ni RM50, tak sampai separuh troli pun. Not even a half of troli. Kadang-kadang suku pun. So that's why they reduce the purchasing power, hanya boleh beli dengan kuantiti yang sedikit. Okay, economic growth, the economy must be operating at maximum capacity. Maximum capacity ni bermaksud all production, all factories, all production can run as usual. Masa PKP dulu, MCO, kebanyakan kilang tutup. Jadi they cannot operate at maximum capacity. Nowadays kilang dah dibenarkan buka semula, so therefore they can produce goods and then they supply goods to fulfill the society needs. And then also ada masa country will experience growth, ada masa country experience recession, iaitu kegawatan ekonomi. Alright. Equitable distribution of income, macam tadi I beritahu, narrow gap. Try untuk kurangkan ataupun sempitkan jurang antara kaya dengan miskin. Jangan terlalu jauh. Jarak terlalu jauh akan membuatkan
yang kaya menjadi kaya, the rich people get richer and the poor people get poorer. Ya, and then standard of living. Ya, kos kehidupan pun kalau boleh mencukupi lah. Ya, mencukupi keperluan-keperluan pun ada juga ya. Okay, and then macam saya beritahu lah ya, disparities of in income, maksudnya jurang yang sangat tinggi akan create social friction, maknanya keretakan sosial. Ya, sebab apa? Yang kaya akan bully yang miskin. So that is the issue. Taxation is one method. Ya, maknanya cara untuk mengurangkan jurang adalah melalui pembayaran cukai. Yang kaya kena bayar cukai tinggi lah. Ya. So nanti yang cukai yang dapat tu nanti akan diagihkan ke yang kurang mampu lah melalui contohnya BPM, BSH dan sebagainya. Okay, so we talking about government policies. Apa action yang government perlu buat ya untuk make sure that they achieve 4 goal tadi. Okay, yang pertama kita go to growth policy. Growth policy ni polisi ataupun dasar-dasar untuk kembangkan ekonomi. Ya, contohnya melalui FDI ya, pelaburan asing, ataupun mungkin macam dulu Dr. Mahathir buat dulu tahun 80-an 90-an dulu ya, buy Malaysian first. Ya, beli barang Malaysia dahulu. Ya, ataupun sekarang ni ada BMF buy Muslim first ya. So ini untuk encourage internal growth internal growth, maknanya ekonomi dalam negara dahulu. Ya, so that is a growth policy. Itu contoh-contoh dasar yang dilakukan. Kurangkan beli barang-barang import contohnya. Ataupun another growth policy is untuk tambahkan pekerjaan. Okay, they are going into multi mega projects and then they open for the works and so employment and so on. Itu yang pertama, growth policy. Okay, yang kedua adalah fiscal policy. Okay, I suka cakap pasal fiscal policy. Those yang tak clear pasal fiscal policy. Fiscal policy ni bermaksud polisi perbelanjaan kerajaan. Okay, dasar perbelanjaan kerajaan whereby bagaimana kerajaan membelanjakan. I'm not sure whether okay tak ada dia tak ada explanation. Okay, how government spend their money ya, maknanya you kena nantilah I keluarkan satu model on bagaimana country ataupun government dapat duit, bagaimana country spend duit dan sebagainya. Okay, contractionary bermaksud expansionary dulu expansionary ni bermaksud government dia spend money untuk pembangunan ataupun meluaskan ataupun membesarkan nilai ekonomi country punya ekonomi. Untuk contractionary ni opposite. Ya, lebih kepada cut cost lah ya dan sebagainya. Alright, untuk monetary policy adalah dasar polisi pengurusan wang ya, mata wang ya. Okay, later on kita akan tengok contractionary and expansionary. I don't want to tell about this now ya, because kata kita tak nak going too far lah Monetary policy ni is more on dasar pengurusan mata wang ataupun kewangan negara. Dia berbeza dengan perbelanjaan Okey, monetary ni lebih kepada dasar pengurusan mata wang masuk, mata wang keluar ya dan sebagainya. Okay, earlier we talking about full employment. Lepas tu economic growth dengan price stability. Ya, balance dengan balance of payment. Balance of payment ni bermaksud dia ada dua, iaitu import dengan export. Duit masuk dengan duit keluar. Okay, so problem kalau boleh we want to balance the triangle, tetapi pada masa yang sama triangle dia akan jadi macam ini. Maksudnya ialah full employment lebih ya, tetapi kurang perhatian pada price stability contohnya. Ya, and then at the same time jurang with balance of payment. So conflicting macroeconomy, they have to make sure that tiga-tiga ni kena achieve. Ya, kalau tidak segitiga ni tak menjadi Okay, so that is some kind like issues happen in every country. Okay, bagaimana nak achieve full employment? Bagaimana untuk mencapai kata keperluan pekerjaan yang penuh ya?
So in order to achieve full employment, the government will use expansionary policy. Macam saya beritahu tadi lah ya. Okay, expansionary policy ni bermaksud government membelanjakan duit untuk projek. Ya, so bila ada projek akan ada peluang pekerjaan. That means there will be an employment opportunity. So diorang boleh apply kerja lah. Okay, and then at the same time, reducing interest rate, mengurangkan kadar faedah. Because kalau naikkan kadar faedah, people will suffer. People will suffer and then at the same time duit diorang habis, and then bila nak cari kerja nanti tak dapat, so quite difficult. Decreasing taxes, mengurangkan cukai, and then increase government spending. Maknanya tadilah menambahkan perbelanjaan kerajaan, usually through investment. Okay, yang kedua, this policy will reduce the unemployment rate and increase the wage rate. Okay, maksudnya kat sini kurangkan kadar pengangguran, naikkan gaji. Ni benda menarik lah kalau naik gaji kan. And then as a result of higher demand for labour. Okay, rule of thumb dia senang je. Kalau pasaran gaji naik, permintaan untuk kerja pun naik jugalah. I mean at the same time high demand for labour. The third one, as the wage rate increases, overall price level tends to increase, will lead to inflation. Bila gaji naik, harga-harga barang pun naik. Okay, let me tell you why. Kenapa gaji naik, harga barang naik? Bila gaji naik, okay, people will try to spend more. Okay, you belajar mikro dulu. Bila terlalu banyak perbelanjaan, maknanya banyak permintaan, demand. So at the same time, bila permintaan naik, dia punya harga barang pun naik jugalah. Sebab tu kalau you tengok peniaga ataupun seller boleh naikkan harga sesuka hati. Sebab apa? Barang dia dah laku. Bila barang dia dah laku, dia pun cari untung okay. So that's why inflation pun happens. On the other end, the government will control inflation by increasing interest rate. Kerajaan akan kawal inflasi, kenaikan harga barang by increasing interest rate and taxes. Maknanya dengan menaikkan kadar faedah dan juga cukai. And then at the same time decreasing government spending, mengurangkan perbelanjaan government. So bila dekat sini, so dia akan naik, benda yang naik dia akan turun lah. And consequently consumer spending will decrease and investment will drop. Okay, so bila harga dia macam ni, bila inflasi naik, maknanya harga barang naik. Bila harga barang naik, tak ramai yang beli. Bila tak ramai yang beli, harga barang akan jatuh balik. Itu je formula dia. Okay. And then bila tak ramai orang beli, maksudnya barang tak laku. Bila barang tak laku, bisnes pun lingkup. Bila bisnes lingkup, ramai yang kena buang kerja. Bila ramai yang kena buang kerja, inilah dia, pengangguran akan naik semula. So dia cycle, dia by cycle. Okay, to achieve economic growth, okay, we have a few slides before we go for break. Okay, to achieve economic growth, bagaimana nak mencapai perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi? The government should encourage investment by reducing interest rate and increase government spending. Cara dia adalah menggalakkan pelaburan. Sebab tu kalau you masa tahun 80-an 90-an dulu, apa yang Dr. M buat adalah projek KLCC, projek SIC Sepang, KLIA 2. Itu semua untuk naik taraf lah, to upgrade Malaysian economy. So lepas tu ada macam upgrade Pelabuhan Kelang, free zone area dan sebagainya. So that's why it will attract foreign countries to make an investment in the country itself, iaitu Malaysia lah. So bila investment banyak melalui projek, mega projek, so interest rate akan turun. Okay, and then increase government spending. Macam mana interest rate turun? Dia menggalakkan orang asing untuk melabur di dalam country because they found out that cheaper interest rate. Okay, countries do not have to pay more.
A rise in investment level will create more job opportunity for society and increase the national output. Okay, bila investment ataupun projek-projek bertambah, kerja pun jadi banyak. Ya, peluang pekerjaan jadi banyak. And then bila pekerjaan jadi banyak, diorang bekerja, maknanya productivity ataupun pengeluaran pun jadi banyak. However, when consumer spending exceed the supply of goods and services, there is a tendency of prices to rise, which is also lead to inflation. Apabila orang kata pengguna berbelanja terlalu banyak melebihi pengeluaran barang-barang dan juga perkhidmatan, maknanya kemungkinan harga akan naik. Macam saya cakap tadilah, okey, bila gaji naik, diorang akan beli. Kadang-kadang beli sampai dah tak ada stok. Okay, and then factory atau kilang-kilang struggle untuk menghasilkan barang-barang. So jadi mahu tak mahu harga akan terpaksa naik. Sebab the best consumer win lah Okay, sometimes consumer willing to pay more sanggup beli dengan harga yang mahal kerana dia nak barang tu juga So that's why bila harga naik, inflasi pun naik juga Similarly, to keep the price stable, so bila tak nak inflasi berlaku, nak stablekan harga, the government will increase the interest rate and reduce government spending. Maknanya kat sini government akan naikkan kadar faedah just untuk nak orang kata make sure that harga tu turun. Dia cover balik And then jangan government pun dia stop dulu ataupun kurangkan perbelanjaan dia. Tak nak belanja, nanti takut nanti government akan collapse Therefore consumer spending and investment level will decrease. So bila interest rate tinggi, consumer pun takut nak beli. Sebab harga naik. So bila harga naik, perbelanjaan consumer akan jadi kurang. Investment pun, tapi investment akan naik semula This will restrict economic growth So benda ni akan orang kata economic growth pun akan jadi slow When the economy is growing very fast, consumer tend to spend more on goods and services. Apabila ekonomi berkembang pesat, consumer akan belanja barang dan juga perkhidmatan. Sebab tu kalau you perasan, you tengok dekat Shopee, Lazada tu kan, pantang ada barang-barang harga murah, beli saja As the consumer income increases, the preferences for imported goods will be higher than local goods. Ini teori yang orang kata boleh diguna pakai lah Bila pendapatan pengguna naik, diorang lagi suka beli barang import rather than beli barang lokal. China pun China lah, beli je kadang-kadang ada consumer prefer sebab harga murah. Ada consumer prefer sebab barang tu brand Okay, so masing-masing ada preference sendiri Therefore the value of import will be greater than the value of export of the country. So bila consumer suka barang-barang import ataupun barang-barang luar, jadi nilai import akan jadi lagi tinggi daripada nilai ekspor Sebab apa? Import ni maksud beli daripada luar. Ekspor ni maknanya kita yang jual barang dekat negara lain. Since the implementation of the WTO World Trade Off I mean it is impossible for any country to use trade barriers such as exchange control for import, controls to adjust the balance of payment. Masalah sekarang country ataupun kerajaan tak nak ada jurang antara import dengan ekspor. Maksudnya tak nak import terlalu banyak, ekspor terlalu sikit. So they have to balance between import and export. Tak nak duit keluar terlalu banyak, duit masuk terlalu sedikit. So the possible way for the government to adjust a deficit in the balance of payment is by lowering the economic growth. Sometimes country takut kalau ekonomi terlalu berkembang pesat so nanti the other countries will take advantage. Okay, I stop here for a while. Open for any questions so far. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? No, sir. Okay, how about the others like Amira, Syam?
Semua okey No, eh? sir. No, sir. The example yang I bagi tu, you can you see tak ada nampak mudah untuk difahami ke ataupun quite difficult untuk difahami? Example yang I bagi tu. Mudah, sir. Ya, yang lain macam mana? Can understand, sir, actually. That means that is the ni kan macam real situation kan. Ya, kalau you tengok Yes. sekarang ni, kalau can you imagine ya, sekarang tengah pandemik. So bila pandemik, problemnya ialah kebanyakan business tutup buat sementara waktu. So bila tutup, masa bulan Mac itulah last year bila start MCO PKP itu, kalau you berkesempatan hari itulah dulu sebab kadang tak boleh keluar dan sebagainya, even me myself head of the family sebab ada dua dan sebagainya, I pergi Giant, I pergi Tesco, habis saja barang habis ya. Sebab apa? Terlalu banyak demand ya. Bila diorang kat rumah, itulah macam-macam barang diorang beli. Roti Gardenia lah, I bagi contoh paling senang lah, roti Gardenia. Bulan 3 tahun lepas roti Gardenia, ya Allah, apa katakan consumer kalau beli roti Gardenia seorang beli sampai 3, beli sampai 4. Sehari ni pun tak ada, sir. Semalam saya pergi kedai pun tak ada roti Gardenia. Mi tak ada. Roti Gardenia. Semalam pun tak Roti ada. Gardenia tak ada kan. Contoh. Sebab apa? That's why tapi kita bernasib baik lah sebab Gardenia dia tak naikkan barang, harga barang. Kalau tidak, macam saya cakap lah, theory of demand and supply orang-orang Malaysia ni suka makan roti Gardenia. So bila diorang tak dapat roti Gardenia, that means sometimes they are willing to pay more. Semata-mata nak roti Gardenia. Dulu RM2.50, mungkin diorang sanggup beli dengan harga RM3 atau RM3.50. Ya, tetapi Gardenia tak buat macam itu. Ya, Gardenia masih lagi maintain dengan harga RM2.50 ya. So yeah, they have to make sure lah and then ada bantuan daripada kerajaan macam BPN, BSH ke, and then boleh keluar KWSP account 1 ke. So benda-benda ni semua sebenarnya, okay, kalau you perasan, dia ada satu common goal tau. Kenapa dia bagi BPN, kenapa dia bagi BHH, kenapa dia bagi keluar KWSP? Jawapannya satu je, menggalakkan orang untuk berbelanja, spending. Setuju tak? Kalau saya tanya Aino lah I'm asking Aino, you ada banyak duit, you nak buat apa? You nak simpan ke nak berbelanja? Belanja kan? Especially I tengok Aino lah because I say Aino last year lah, Aino banyak beli barang-barang yang quite ni lah macam iPhone ke apa kan. Macam tu kan. So yes, ada opportunity kalau ada duit banyak kan, belanja betul. Syam pun sama kan? Kalau let's say 5,000, tiba-tiba dia orang bagi 5,000. You nak buat apa? Takkan nak biar je 5,000, mesti nak belanja betul. Syam. Ya, betul sir. Berbelanja sini. So hanya orang gila je ada banyak duit tapi tak berbelanja, tu masalah. Ya. Okay, so that's why lah tujuan kerajaan Malaysia kan bagi BPN, bagi keluarkan KWSP account 1 dan sebagainya sebab untuk menggalakkan perbelanjaan. Bila perbelanjaan spending banyak, so that means dia punya orang kata GDP ataupun KDNK pun akan naik juga lah. Nanti kita akan tengok later chapter pasal KDNK, pasal import export dan sebagainya later on Okay, ada soalan lain tak setakat ni? Kalau tak ada, kita take a break 3 minit sekejap Take a 3 minit break. Nanti saya sambung ke second part Okay, sir. Okay, minum air dulu, minum air ke, makan roti Gardenia ke apa.
Okay, let's continue. Ada few slides lagi. Ada 4. Okay, components of macroeconomy. Okay, what are the unit of analysis? Ya, maknanya kita nak analyse apa yang di dalam makroekonomi ni? Ya, okay. Yang pertama household, isi rumah. Tetapi ini bukan satu isi rumah, tetapi we can say that combination of all household in the country. Ya, let's say 32 juta penduduk Malaysia. Yeah, that means we are analysing on those 32 million. Itulah Okay. Household own all the factor of production. Household provide the services of factors of production to the firms and the government and receive payment in the form of rent, wages, interest and profit. So, bila bercakap pasal isi rumah ni let's say contoh kita put myself as an individual ataupun dalam satu keluarga. We need to identify what will be our main source of income. Ya, berapa kita punya pendapatan dan how do we spend, and then at the same time how much we have to spend. Okay, okay, so biasanya kalau spending ni more on commitments commitment and the necessities, tapi untuk income ni dalam bentuk wages, gaji, and then remuneration, upah dan sebagainya. So that is a household. Okay. The second one, firm, iaitu company, but we are not analysing a single company. We are more on analysing the whole firms. That means semua firm-firm yang ada dalam nanti secara keseluruhan. So bila firm tak semestinya company biasa, but also in the form of factories as well, manufacturing. By the factors of production from household and the produce and sell goods and services. Okay, so dulu bila you belajar mikro dulu factors of production ni faktor-faktor yang menggalakkan pengeluaran seperti tanah, land, labor, pekerja, capital, modal, and entrepreneurship dan sebagainya. So they have to look at the factors of production. If the factors of production is very acceptable, very good, therefore the production will be high. Okay, contohnya kilang dekat KL bila kilang kat KL maknanya production jadi banyak, penghantaran pun jadi lagi senang. Compare dengan land dekat tempat lain yang jauh sikit. So, that is an example The firms will sell goods and services to household and the government. Company-company ini akan jual barang-barang dan perkhidmatan kepada isi rumah dan juga kerajaan. And then bila dah jual tu, and then they will get revenue, iaitu penghasilan. And then a firm will pay wages. Bila gaji dah dapat, bila revenue dah dapat, maknanya income dah ada, syarikat akan bayar gaji, sewa dan juga faedah kepada household, iaitu isi rumah, kerana servis-servis yang diorang dah buat. And then at the same time, company akan bayar cukai ke government. Okay. Nantilah if I get some time nanti I will come up with the model on how firms work economically. Okay, government. Government, kerajaan. Kerajaan ni kerja dia senang je. Collect taxes from household and firms. Okay, kutip cukai daripada individu ataupun isi rumah dan juga syarikat-syarikat. Okay, apa cukai yang dia kutip? Usually income tax cukai pendapatan. Okay, so bila cukai pendapatan government dah collect, itu yang government buat collect cukai, dapat duit itu untuk buat spending, investment, bayar gaji penjawat awam, lepas tu apa lagi, bagi subsidi ataupun bagi selain daripada bagi subsidi, bagi bantuan sara hidup, BSM, BSA dan sebagainya. And then the government also buy factors of production for household for public consumption. Kadang-kadang kerajaan pun dia ada beli, tolong belikan tanah, tolong belikan mesin, maknanya untuk kegunaan orang awam. Contohnya seperti bina sekolah, bina balai raya, bina hospital, itu semua duit datang daripada cukai rakyat lah, senang cerita. Sebab tu kalau you tanya I, sir, macam mana datang duit kerajaan bina sekolah, mana datang duit kerajaan untuk bina hospital, mana datang
duit kerajaan untuk banner tu, banner ni dan sebagainya? Jawapannya senang je. Cukai rakyat, ya. Okay, that means they collect taxes from society, ya. The last one, international sector, which involve other countries, involve the import and export. Okay, I harap you dah second year ni, I know most of you second year, tahu beza antara import and export. Tolong Okay, import ni means that beli barang dari luar country, foreign country. And then export pula kita hantar barang ataupun jual barang ke luar negeri. So I hope that you can understand. Jangan lagi confuse import dan export. So circular flow diagram. Alright, yang ini kalau ada yang tak faham gambar ni, ini adalah household, isi rumah, iaitu kita lah. And then kita ada firms ataupun factory. And then government yang ketiga, dan yang keempat adalah international trade. Okay. Dekat sini. Alright, so, maksudnya kat sini kita pergi first. Okay. Kita pergi supply of factor of production. Isi rumah, apa hubungan isi rumah dengan factory ni? Okay, kita pergi kat isi rumah. Kilang dulu Okay, kilang, saya bagi contoh satu lah, kilang beras. Okay, kilang beras will what we call as produce rice ataupun beras Okay, so bila dia produce beras so that means dia memenuhi ataupun fulfill the demand of the household. And then household pula akan membeli, that means they will supply factor of production, that means they are supply capital to the factory. Okay, meanings that kilang beras jual beras dekat isi rumah pula akan beli dan bayar ke kilang. Maksudnya dia dapat duit lah, dia dapat duit, yang ni dia belanja duit. Yang household dapat beras, yang ni pula dia bagi beras, dia jual beras. Itu yang pertama. Okay, so that's why kat sini kilang ni dia jual dekat isi rumah, that means purchase of goods and services, that means isi rumah beli beras daripada kilang ni. And then isi rumah akan bayar kepada kilang tersebut. Saya bagi contoh beras jati Cak Kapalaya lah, kilang daripada Bernas. Okay, so Bernas jual beras jati Cak Kapalaya kepada isi rumah, and then diorang pun akan bayar lah harga RM26 ataupun RM25, something like that. Okay, after that bila factory dapat income, income ni dari segi jualan barang-barang beras tadilah okay, dia punya revenue akan naik, that means dia punya untung company tu akan untung, naik. So bila untung, company ni kena bayar cukai pendapatan, income taxes. Okay, you might questioning, kenapa individu ataupun isi rumah pun kena bayar taxes juga? Jangan lupa individu ataupun isi rumah pun dapat pendapatan. Pendapatan tu datang daripada gaji, upah, kerja-kerja lain dan sebagainya. Jadi mereka juga tertakluk subjected to income taxes as well, kena bayar cukai pendapatan. Macam contoh saya lah, saya pun kena bayar cukai kepada kerajaan. Jadi bila bila individu ataupun isi rumah bayar cukai, and then company pun also bayar cukai ke government dapat duit lah. And then government will use that money untuk payments kepada, payments ni in terms of membina facilities lah, seperti sekolah ataupun buat investment dan sebagainya. And then transport payment ataupun wages ni dalam bentuk-bentuk subsidi, bantuan kerajaan dan sebagainya. Okay, and then international trade, import and export. Okay, import and export means that kilang akan ekspor beras ke luar negara, and then at the same time kilang pun import beras daripada dalam negara. Yang ni pula isi rumah ni import sahajalah. Takkanlah isi rumah dia tak ekspor barang kat luar negara Okay,
isi rumah ni hanya beli barang daripada luar negara saja, import, which is import. Okay, aggregate demand and but before that, ada apa-apa soalan tak berkenaan circular flow diagram? So you nampak tak dengan contoh beras tadi dengan contoh cukai dan sebagainya? Can you see the differences? Nampak ke? I mean, understand? Hopefully you understand. Faham sir, nampak. Okay, nice Alright, aggregate demand and aggregate supply. Kalau you belajar mikro, dia demand sahaja. Demand ni bergantung pada demand individu. Tetapi aggregate demand bermaksud permintaan secara keseluruhan. Kalau Malaysia bermaksud 32 juta rakyat Malaysia lah. Ini adalah dia punya AD. Aggregate demand refers to the total quantity of output demanded at alternative price level during a given time period, ceteris paribus. So, kalau you belajar mikroekonomi, okay, yang dulu mikro adalah price, harga. Quantity. Okay, ini quantity, ini adalah harga kalau you belajar mikro dulu. Tapi kalau makro, dia bukan quantity, dia lebih kepada real GDP ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah KDNK, keluaran dalam negara kasar. So, bila demand, okay, maksudnya dekat sini, apabila harga naik, perbelanjaan akan jadi kurang. Okay, I ulang sekali lagi apabila harga barang naik, saya buat biru lah. Apabila harga barang naik, perbelanjaan akan jadi kurang. Sebab apa? Rakyat tak nak beli barang-barang yang mahal. Okay, apa akan jadi kalau harga barang tu turun? Bila harga barang turun, society ataupun masyarakat ataupun penduduk ataupun consumer, okay, akan spending more. They will spend more. So bila dia spend more, that means dia punya GDP ataupun keluaran dalam negara kasar akan jadi bertambah. Nanti you akan belajar GDP, komponen-komponen yang ada dalam GDP later on. Okay, so faham Okay, saya bagi analogi lah harga seperti minyak masak, beras dan sebagainya, kalau harga banyak sangat, contoh RM50 hanya suku troli, memang tak ramai lah orang beli. Tetapi kalau turun, penuh satu troli. So ramai yang membeli dan GDP is there. Okay, aggregate supply. Okay, macam tadi, aggregate demand ni merujuk kepada household, isi rumah. Tetapi untuk supply dia merujuk kepada factories ataupun kilang-kilang ataupun companies. Refers to total quantity of output supply at alternative price level during a given time period, ceteris paribus. Okay, kita tengok line biru ni Okay, bila pengeluaran berkurangan, which is KDNK berkurangan, harga pun akan jadi rendah sebab masa tu dia tak melibatkan kos sangat. Tetapi bila KDNK naik, maknanya KDNK naik disebabkan oleh pengeluaran yang banyak. Bila pengeluaran banyak, harga pun akan jadi naik. Sebab apa? Dia disupport oleh demand as well. Okay, I bagi contoh. Dulu mungkin company beras ni kecil lah, satu company kecil, jadi dia boleh keluarkan dalam 100 sahaja, 100 beras. So bila 100 beras harga masa tu mungkin dalam RM10. Tetapi let's say pada satu masa tu, okay, diorang mampu mengeluarkan banyak, let's say contoh boleh keluarkan sampai 2,000. So bila 2,000 punya quantity beras, that mean harga daripada RM10 tadi boleh naik ke RM26. Sebab apa? Okay, let me tell you why. Kenapa pengeluaran naik, harga naik? Yang pertama disebabkan oleh kos. Yang pertama kos apa? Yang pertama adalah kos bahan-bahan. Yang kedua adalah kos mesin. Yang ketiga adalah kos labor. Kita berbalik kepada factors of production. So that's why. Formula dia senang. Kalau supply, semakin banyak, the more quantity produce, the more the price will going up. Okay, so aggregate demand Kalau you belajar, ini adalah original line.
Okay, so kalau dia pergi ke kanan, shift to the right, maksudnya permintaan bertambah. Tapi kalau shift to the left, bermaksud permintaan berkurangan. Okay, ni logik Okay, ni logik. Okay. Tetapi kalau aggregate supply sepatutnya dia macam ni. Curve dia melengkung sikit tapi still dia positive relationship lah. Okay, ini supply original. Okay, kalau pergi ke kanan bermaksud pengeluaran meningkat. Increase pengeluaran meningkat. Tapi kalau ke kiri pengeluaran berkurangan. Okay, maksud. Okay. Yang ini sebab-sebab kenapa Okay, kita pergi ke aggregate demand dulu. Okay. Kita nak tengok sebab apa. Sebab apa permintaan naik. Especially aggregate demand. Yang pertama, kenapa permintaan naik? Sebab yang pertama gaji naik. Okay, ni kita fikir logik we think logically. Permintaan naik kerana income naik gaji naik, jadi dia punya nafsu untuk spending tu tinggi lah Yang kedua, interest rate decreases, iaitu kadar faedah berkurangan. So bila kadar faedah kurang, they don't have to pay for interest much. So it encourage spending. Yang ketiga, government expenditure increases, iaitu perbelanjaan kerajaan naik. Okay, dari segi bagi subsidi dan sebagainya lah. Bagi subsidi, bagi bantuan sara hidup, BPN dan sebagainya. So that's why bila perbelanjaan government naik, maknanya demand permintaan tinggi maknanya rakyat dapatlah benefit dekat situ. Yang keempat, taxation decreases, cukai berkurangan, tak perlu bayar cukai sangat. Yang kelima, wealth increases, harta bertambah. Yang keenam, investment increases, pelaburan pun bertambah. We talking about government punya investment sebab oleh projek-projek tersebut lah Alright, untuk aggregate supply AS0 to AS1, maknanya supply bertambah daripada 0 ke 1. Okay. Kenapa supply bertambah, pengeluaran bertambah? Yang pertama, interest rate decreases, kurangnya interest rate. Yang kedua, cost decreases. Sebab apa? Kilang-kilang boleh buat produce barang sekali banyak in bundle. Kalau buat satu-satu memang mahal. Tetapi kalau buat secara banyak, secara pukal, by bundle, by batch, yes, the cost will be decreased. Sebab dia sekali run Productivity increases bermaksud secara produktif, dulu dia produce 10, sekarang boleh produce 20. Boleh and then taxation decreases, cukai tak payah bayar sangat. Okay. So, any question?